بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. تبرأنا من حولنا وقوتنا والتجأنا إلى حول الله وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Puji syukur, alhamdulillah dan salawat atas Nabi beliau panjatkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua dikumpulkan di majelis yang penuh barokah, yang mana dibacakan salawat kepada Rasulullah. Semoga kita semua dikumpulkan seperti di dunia ini bersama orang-orang soleh. Semoga besok kita dikumpulkan bersama orang soleh. Amin ya rabbal alamin. حضرات السادة الحضور الكرام، para habaib, para ulama, para asatiza, para kiai, wa akhina nama صاحب المجلس أخينا الأستاذ وحي الدين حفظه الله، وإلى صاحب عقد النكاح ما اسمه؟ فقيه وحنيف هني، فقيه وهني، أسأل الله أين فقيه وهني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الزواج زواجا ميمونا مباركا. الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Para hadirin, para hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita pada malam hari ini berkumpul dalam acara tasyakuran nikahnya Faqihuddin dan Marhamatun Hania. Ya, beliau tadi sebutkan Faqih dan Hani. Masya Allah, alhamdulillah kumpul bareng-bareng di sini untuk mengucapkan syukur dan mensyukuri atas apa yang diberikan Allah, sehingga kita semua bisa berkumpul untuk menghadirinya. Dan beliau berterima kasih kepada Sahibul Bait, Bapak Wahyudi sekeluarga. Semoga Allah memberkahi dalam acara ini, dan semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menjelaskan tentang pernikahan ini, bahwasanya sebuah pernikahan itu Allah menjadikan kita semua dari segala sesuatu yang memiliki jodoh. Salah satu, semua yang diciptakan Allah di dunia ini memiliki jodoh satu sama lain. فالزواج سنة الله في خلقه، سنها لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ أن الرجل والفتاة لا يكتمل دينهم إلا بالزواج. كلنا نحتاج إلى أن نختار الزوج الصالح والزوجة الصالحة حتى ننشئ أسرة متعلمة بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما أن هذا المجلس الكريم هو مجلس صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بمناسبة زفاف أخينا فقيه وأختنا هاني، فذلك إن شاء الله يكون أول أيامهم في الزواج، وهذا عقد النكاح مباركا ببركة وكرامة جد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم
وببركة وكرامة جدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana Allah menjadikan manusia ataupun makhluk lain, setiap segala sesuatunya diciptakan dari jenis-jenisnya jodoh. Pada malam hari ini dipertemukan sosok-sosok manusia yang semoga tergolong orang-orang solih dan solihah, yang mana seseorang solih itu akan mendapatkan orang yang solihah, begitu juga orang yang solihah pasti akan mendapatkan orang solih, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan setiap sesuatu itu berjodohan satu sama lain dari jenisnya masing-masing. Artinya apabila seorang suami yang soleh berarti akan diberikan kepada istri yang solihah, dan istri yang solihah akan diberikan kepada suami yang soleh. Pada malam hari ini saudara Fakih dan saudari Hani semoga tergolong dari orang-orang yang suami soleh yang diberikan kepada istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. وفي لقد راودني شيء ما يتعلق باسم أخينا السيد فقيه وأختنا هاني. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل امرئ من اسمه نصيب. إن شاء الله يكون هذا الاسم معنا بأخينا فقيه أن يفقهه الله في الدين، يكون فاقها في أمور دينه وفي أمور حياته، وأن يكون إن شاء الله قويا في هذه الحياة الجديدة التي يقبل عليها الزواج. واسم زوجته أختنا هاني كما نعلم أنه في اللغة الإنجليزية معنى هاني it's مادو، يعني إن شاء الله تكون أختنا هاني حياتها هنية ومليئة بالسعادة كما العسل، وكما تأتي النحلة لكي تأخذ الرائحة الطيبة وتخرج من بطونها عسل فيه شفاء للناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أخينا السيد فقيه وأختنا السيدة هاني يكون إن شاء الله في هذه الصفة، ويكون إن شاء الله لهم البنين والبنات الصالحين والصالحات. آمين يا رب العالمين. Sebagaimana pada malam hari ini setiap segala sesuatu yang memiliki nama itu pasti ada arti dari nama tersebut. Artinya tidak ditaruh sebuah nama kecuali Allah akan memberikan arti maknawi atau yang tersirat dari nama itu sendiri. Sebagaimana pengantin pada malam hari ini saudara Fakih, semoga dengan nama tersebut saudara Fakih ini mendapatkan bagian dari namanya, yaitu orang yang ahli atau orang yang punya wawasan luar biasa. Sebagaimana dalam firman Allah, Allah akan memberikan kepahaman ilmu atau kebaikan kepada orang yang dikehendaki untuk menjadi baik. Dan semoga dengan nama saudara Fakih ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saudara Fakih sosok yang punya wawasan ilmu agama ataupun ilmu dunia yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah. Dan sebagaimana saudari Hani yang dalam artinya itu adalah madu, madu yang begitu manis, semoga nama tersebut menjadi manisnya hubungan kekeluargaan dengan suaminya yang berwawasan luar biasa, yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah, sehingga keharmonisan akan muncul dalam keluarga mereka berdua. Dengan barokah dari arti nama-nama mereka saja, mereka sudah mendapatkan bagian-bagian yang luar biasa. Maka pada malam hari ini mari bersama-sama memohon kepada Allah, semoga mereka berdua dijadikan keluarga yang diberkahi oleh Allah, dzurriyyahnya soleh solehah,
yang sebagaimana madu itu dihasilkan oleh seekor lebah yang mengambil sari-sari yang luar biasa dari sekuntum bunga. Bunga itu adalah sesuatu yang sangat indah, diambil sari-sarinya, dari keindahan diambil sari-sarinya, kemudian dikeluarkan dari perut lebah itu sebuah cairan yang bisa menjadi obat bagi segala penyakit. Sebagaimana hal tersebut, semoga saudara dan saudari dengan nama yang indah ini bisa menciptakan sosok-sosok generasi yang menjadi manfaat dan berkah dan syafaat bagi umat Sayyidina Muhammad. وصيتي لك أولا السيد فقيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. فالحب هو مشروع في الإسلام، في إسلامنا الحنيف. الحب ما بين الرجل وزوجته هو مشروع، والحب أول من أسسه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في حياته مع السيدة خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها. فواجب عليك وعلى كل واحد منا أن يكون رؤوفا مع زوجته. عندما يخرج من البيت يستأذنها ويقبلها بقبلة تكون في انتظار عودته، حتى يكون هذا العشق معلقا بما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم أيها الرجال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء أمانة في رقابكم إذ أنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله. هذا عقد النكاح، عقد النكاح هو بكلمة الله، وهذه أمانة. لقد ولدت طفلة صغيرة وتربت في بيت أهلها حتى كبرت وأصبحت شابة، ثم يأتي رجل ويأخذها من بيت والده. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون في حنان وحنية وحب كما كانت في بيت والدها ووالدتها، لأن هذا هو ما ينص عليه شرعنا الإسلام الحنيف. المودة والرحمة كما قلنا في أول المحاضرة وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه المودة والرحمة تنشأ وتكتمل بالمعاملة الحسنة ما بين الرجل وزوجته. فهذه من أساس التعامل مع زوجتك أن تكون محافظا عليها. كما عندك لؤلؤة أو جوهرة ثمينة تضعها في مكان أمين ولا تريد أحد أن ينظر إليها أو أن يلمسها، فهذه أمانة يجب عليك أن تحافظ عليها. فإذا أنت حافظت عليها بهذا الشكل تكون هي لك بالمثل إن شاء الله تعالى. Masya Allah. Beliau tadi menukil sebuah hadis bahwasanya seorang suami itu harus bisa memberikan nasihat yang baik kepada istrinya. Akan tetapi nasihat yang baik itu tidak boleh dilihat dari sisi satu saja, harus melihat dari segala sisi, baik di mananya, baik di istri, baik di suami, baik di mertua, baik di ibu, baik di bapak, baik di semuanya. Itu namanya istausu. Istausu bin nisa. Kita harus sebagai seorang suami itu harus sering memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk istrinya. Begitu juga seorang suami itu harus memberikan yang terbaik untuk istrinya. Ketika seorang suami menikahi istrinya, seseorang lelaki menikahi seorang wanita, itu
adalah sebuah akad yang diambil tidak sekedar begitu saja, tapi diambil karena nama Allah dan Rasulnya. Maka sesuatu yang diambil karena Allah dan Rasulnya itu harus dijaga dengan baik, karena itu adalah janji, ikatan yang disaksikan oleh beberapa orang, yang disaksikan oleh para malaikat. Seorang suami mengambil istrinya dari ibu bapaknya itu mengambil karena Allah. Janji di depan orang tuanya mengambil untuk dijadikan seorang istri itu karena nama Allah. Maka seorang suami itu mempertaruhkan nama Allah apabila menyakiti seorang istri. Maka dari itu jagalah akad ikatan pernikahan antar suami istri tersebut. Jangan sampai gara-gara sesuatu masalah yang sepele bisa menghancurkan hubungan ini. Dan seorang suami apabila hendak keluar dari rumahnya, alangkah baiknya seorang suami itu izin kepada istrinya. Kenapa? Karena dengan izin kepada istrinya akan membuat seorang istri tenang. Kemana suaminya pergi, istrinya akan menanti, karena istrinya tahu kemana suaminya pergi. Jadi seorang istri di rumah pasti akan menunggu sampai kapan suami itu akan pulang. Dan yang paling penting lagi, seorang suami itu harus memberikan yang terbaik. Ketika akan keluar gak asal celonong saja, tapi ketika keluar ciumlah dahi istri, salim, dan berikan kasih sayang yang luar biasa. Sebagaimana ayat yang disebutkan tadi oleh Syekh di awal, mawaddah warahmah, yang mana hubungan antar suami istri ini bukan tujuannya adalah menuruti hawa nafsu, bukan, akan tetapi menciptakan rasa kasih sayang yang sesungguhnya, kemanusiaan yang ada, yang diciptakan oleh Allah dari dalam hati, yang mana cinta itu adalah hasilnya mawaddah warahmah, bukan cinta yang menghasilkan hawa nafsu. Oleh sebab itu, kasih sayang seorang suami dan istri harus dibina dengan tujuan ridho Allah untuk mendapatkan mawaddah warahmah, yaitu kasih sayang dan rahmah bersama yang terikat dalam ikatan batin hati karena Allah dan Rasulnya. Wal mar'atu ala mamar az-zaman wat tajarub hiya raqiqah wa qalbuha ضعيف لا تحتاج إلا إلى كلمة طيبة. فأيها الرجل الذي أعطاك الله القوة والسلطة، عندما تخرج من البيت فقط قل لزوجتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكوشي تكمو، وهي تفرح كثير في هذه الكلمة. وعندما تدخل إلى البيت كذلك أمر، السلام عليكم زوجتي الحبيبة، I miss you, how are you today, that وخذها في الأعناق فتكون فرحة كثير، حتى ولو كان لكم من الزواج 10 سنوات، فيكون ذلك كل واحد يجرب. المتزوجين أكيد، غير المتزوجين لا يسمح لهم. المتزوج يفعل هذا مع زوجته فهي تفرح كثير حتى ولو كان كاذبا، فهذا يكون أيضا سببا في الرباط والتوافق والكلمة الطيبة، الاستقبال الجميل من الرجل، فهذا يكفي للرجل. بعد هذا إن شاء الله ننتقل إلى المرأة، ما يتوجب عليها من حق الزوج عليها. Yang paling penting lagi, seorang istri ini cuman butuh kasih sayang, cuma butuh perasaan. Istri itu kalau sudah dipuji itu udah cukup, bahagianya luar biasa. Betul nggak ini yang teteh-teteh sudah menikah mbak-mbaknya? Jadi beliau mengatakan ini hukum secara sunnah Rasulullah, seorang istri itu diciptakan hatinya lembut,
Perempuan itu lembut. Kelembutan itu kalau dikasih kekerasan akan semakin ya meletet. Ya, paham meletet ya? Insya Allah paham yang mereka. Nah, jadi kelembutan itu ya harus diberi yang lebih lembut. Pernah kita lihat penjual martabak itu kan lembut, dilembut-lembutin, kalau diteplakin jadi lebar. Tapi kalau dilembut-lembutin jadi bulat, jadi semakin erat kalau dipegangin. Kalau lebar sobek, iya enggak? Nah, begitu juga seorang perempuan hatinya lembut. Ketika diberi kelembutan akan semakin lembut. Kan tetapi kalau diberi kekerasan akan semakin hancur. Maka dari itu wahai seorang suami, wahai para suami-suami, tolong ketika kita mau keluar dari rumah, izin kepada istri dengan mengucapkan Assalamualaikum, saya mau pergi sebentar, mohon izin. Dengan kata-kata indah lah. Mungkin kita-kita yang pemuda-pemuda yang sudah nikah, yang milenial pasti dengan bahasa-bahasa gombalnya itu loh, ya. Begitu juga ketika balik Assalamualaikum ya sayangku, kekasihku, maduku, bungaku. Dengan kata-kata yang indah, pasti seorang istri akan luluh, pasti seorang istri akan bahagia. Dan apabila seorang suami memberikan kebahagiaan, menjadikan istrinya bahagia, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung para lelaki yang sudah menikah, yang bisa memberi istrinya senyum saja, membuat istrinya tersenyum saja dari pagi sampai sore. Tapi jangan senyum terus, tersenyum di saat-saat dibutuhkan tersenyum. Pasti itu akan cepat jadi wali. Kenapa? Karena pahalanya sangat besar sekali, melampaui pahala-pahala amal-amalan orang-orang yang bujangan. Maka beruntung wahai para suami, maka ayo kita syukuri dengan memberikan kebahagiaan kepada para istri. Dan kita akan pindah, suami cukup sampai di sini pembahasan. Kita akan pindah apa yang harus dilakukan seorang istri untuk suami yang seperti tadi disebutkan. أيها المرأة الجميلة الرؤوفة الحنونة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باتت، هذا الكلام إلى المرأة، من باتت وزوجها راض عنها فلتدخل الجنة من أي باب شاءت. معنى إذا المرأة دخلت إلى بيتها ودخل زوجها وكان فرحا مسرورا بلقائها وبالطعام الذي قدمت له وبترتيب ثيابه والبيت نظيف، وبات زوجها وهو مسرور وراض عنها، فهي مباشرة إلى الجنة من أبوابها الثمانية. هذا أولا. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan, apabila seorang istri, seorang suami kok tidur, ketika mau tidur, seorang suami itu bahagia dengan keadaan istrinya, dengan apa-apa yang dilakukan dari pagi sampai menjelang tidur, seorang suami itu senang dengan istrinya, maka istrinya dijamin masuk surga dari mana saja terserah. Mau masuk dari pintu atas, pintu samping, pintu belakang, lewat jendela, terserah ya. Tapi syaratnya, jadilah istri yang membuat suami dari pagi sampai menjelang tidur senang. Ketika mau tidur, suami itu senang, keadaannya senang, dengan keadaan rumah yang bersih, dengan keadaan sambutan ketika bertemu tersenyum, tidak bersengut, tidak masem mukanya, ketemu tersenyum. Mau minum sudah disiapkan, makanan disiapkan, masaknya yang enak tapi jangan asal masak. Nah, ini suaminya bahagia makan minum dengan buatan istrinya. Kemudian ketika mau tidur suaminya senang, suaminya bahagia, maka perempuan itu dijamin sama Rasulullah masuk surga lewat pintu manapun, dipersilahkan. Wa al-ulama وصف المرأة بوصفين:
أولا هناك جمال المرأة ينقسم إلى قسمين. أولا جمال الجسد وجمال الروح. كلنا نحن الرجال عندما نرى فتاة أو امرأة جميلة ما شاء الله يستنفيك انظر، لكن عندما تدخل وتكون كونتاكت معها فترى في داخلها سيء وبعيدة عما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فجمال المرأة قسمين: جمال الجسد وجمال الروح. أما جمال الجسد فيختفي مع مرور الزمن. إذا كانت الفتاة في أول عمرها تكون جميلة جدا، ثم بعده في 20 25 30 40 يقل هذا الجمال وتصبح عجوزا. أما جمال الروح فلا يتغير أبدا، فيكون في داخلها علم وأداب وقرآن كريم ومحبة الرسول ومحبة العلماء، فهذا لا يتغير أبدا، فبداخلها ينبت عن خارجها عن جسدها، فيكون سببا في جمال كلامها واستقبالها لزوجها وأهل زوجها وأصدقائه، فتكون هذه المرأة قد اختارها زوجها من أجل جمالها الباطني وليس لجمالها الخارجي الذي يختفي مع مرور الزمن. Seorang perempuan itu memiliki dua kecantikan perempuan. Yang pertama cantik dohir, badannya cantik, mukanya cantik dan lain sebagainya. Dan ini sudah sewajarnya seorang lelaki ketika mau meminang itu pasti golek-goleknya yang ayu-ayu, sing cantik-cantik dicari, sing cantik dohire disawang cantik iki wong panik aja, jagsek nggak mikir bahaya. Kenapa? Karena kecantikan perempuan itu ada dua, cantik dohir dan cantik ruh, cantik batin. Yang bahaya itu kalau dohirnya cantik, batinnya kagak, bahaya ini. Lebih baik cantik batin daripada cantik dohirnya saja. Karena apa? Cantik dohir ini bakalan hancur. Mungkin ketika umur 17 tahun, 19 tahun, oke lah, dilihat masih cantik. Lah kalau sudah umur 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 100 tahun, jadi apa perempuan ini? Masih cantik. Makan apa kalian? Nah, yang seperti ini bahaya. Kalau kita memilih dalam pernikahan itu hanya jamal dohir doang, kalau kita milihnya hanya kecantikan dohir saja, ini bakalan rusak. Ketika kecantikan dohirnya hilang, maka cintanya akan ikut pupus, ikut hilang, maka akan menyebabkan kehancuran dalam pernikahan. Maka dari itu, seorang lelaki ketika mau menikahi seorang perempuan, maka langkah lebih baiknya perhatikan kecantikan batin terlebih dahulu daripada mempertimbangkan kecantikan dohir. Karena kecantikan batin atau kecantikan ruh ini tidak bisa dinilai dengan harga dan tidak bisa ditimbang dengan suatu apapun, yaitu dinilai dengan akhlaknya yang baik, dengan cara bermuamalah, cara bersosial di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana seorang perempuan itu hidup, inilah dia adalah sosok yang jamal ruhnya, yang cantik ruhnya ketika dia menjaga kehormatan sebagai seorang wanita. Maka yang seperti ini, apabila pertimbangannya cantik ruh, maka pernikahannya akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wajibun ala az-zawja an tu'ammina li zawjiha ar-raha wat-tuma'nina, li'anna az-zawj yadhhabu ila 'amalihi fi as-sabah ويكون تعبا حتى يكتسب لقمة عيشه في الحلال، ثم يأتي إلى بيته في المساء. فواجب عليك أيتها المرأة المطيعة، أيتها المرأة المسلمة، أيتها المرأة الصالحة، أن تستقبلي زوجك في كامل أناقتك،
ترتبين نفسك في ثياب جميلة وميك اب وابتسامة وضحكة، وعندما يدخل يكون ينظر إلى زوجته وحلاله فيكون نسي كل ما تعب في النهار، فيعطيها كل شيء لأنها تهتم به. ولذلك هذه العلاقة ما بين الرجل والمرأة إذا دامت على هذا الحال تكون إلى ما شاء الله بالمودة والرحمة، ويكون دائما الحب بينهما متبادل والعشق بينهما متبادل، ويكون ذريتهم أيضا عندما يرون آباءهم في هذا النحو يكونون من الصالحين ويكونون على طريق آبائهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ما بين أخينا فقيه وأختنا هني، وأن يجعل هذا الزواج زواجا ميمونا مباركا، وأن يجمع بينهما على خير، وأن لا يفرق بينهما أبدا إلى يوم القيامة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم من البنين والبنات الصالحين والصالحات ويجمعهم على خير. آمين يا رب العالمين. Yang lebih penting lagi, seorang istri ini wajib hukumnya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk suaminya. Kenapa? Karena seorang suami ini sudah bekerja keras dari pagi pulang sore, pagi pulang sore, pagi pulang sore, begitu. Dengan capeknya mencari nafkah untuk seorang istri, demi yang dimakan istrinya itu adalah sesuatu yang halal. Maka dari itu seorang istri harus menyambut ketika suami pulang dengan keadaan yang baik. Yang tadi dikatakan ada cantik dohir, ada cantik batin. Bukan berarti terus kalau cantik batin terus dohirnya acak-acakan. Enggak, tetap dohirnya dijaga. Untuk apa? Untuk kebahagiaan para suami. Ketika suami capek dari pagi sampai sore, pulang dalam keadaan capek, disambut dengan pakaian yang indah, dengan make up yang luar biasa, dengan dandanan yang luar biasa, minyak wangi yang harum, demi membahagiakan suami. Suami masuk pulang kerja melihat istrinya luar biasa, artis di luaran sono kalah semuanya. Itu akan mengangkat derajat seorang istri, sehingga istri dijadikan istri salihah, termasuk golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah, yang akan dikumpulkan dengan dzurriyyah-dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga saudara Fakih dan saudari Hani dijadikan oleh Allah sebagai suami istri yang diridhoi Allah, yang akan keluar dari mereka berdua sosok-sosok yang menjadi penerus generasi syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diridhoi oleh Allah, dan kita semua bisa menjadi generasi yang menjadi syafaat bagi generasi selanjutnya. Fil khitam ad'u Allah subhanahu wa ta'ala lil arusain al-hana was surur وللمتزوجين الآن الموجودين بيننا أن يديم الله عليهم المودة والرحمة، والذين لم يتزوجوا بعد من الفتيات والشباب أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم زوجا صالحا وزوجة صالحة إن شاء الله، ويكون إن شاء الله في مودة ورحمة لنا ولكم أجمعين. هذا مني والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sebelum menutup ceramahnya, beliau berdoa semoga pengantin berdua pada malam hari ini, saudara Fakih dan saudari Hani, menjadi pengantin yang diridhoi oleh Allah ila yaumil qiyamah, menjadi keluarga yang harmonis yang diridhoi oleh Allah, yang penuh dengan kasih sayang dalam kehidupannya. Dan bagi semua orang yang sudah bernikah, yang sudah punya suami bersuami istri, maka semoga Allah menjadikan suami istrinya itu harmonis, menjadi suami istri yang sa'adah, mawaddah, warahmah, yang diridhoi oleh Allah ila yaumil qiyamah. Dan yang terakhir, bagi para pemuda dan pemudi, semoga pada malam hari ini Syekh berdoa
diketemukan jodohnya, yang perempuan ketemu jodoh yang laki-laki soleh, yang laki-laki soleh ketemu jodoh perempuan yang solihah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا ترضيك إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم يا رب بارك لنا في يومنا هذا، في هذا اليوم المبارك، وبارك هذا الزواج الميمون إن شاء الله. اللهم اجعله زواجا مباركا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وألف بين قلوبهما واجمع بينهما على خير. اللهم ارزقهما من البنين والبنات الصالحين والصالحات. اللهم يا رب ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبركة جد الرجل الأشهر سيد عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، تقبل اللهم منا ما دعونا وما تلونا في هذه الساعة المباركة، وتقبل اللهم منا قراءة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا اللهم عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.